Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mahasari, NIM 21042025 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan negara yang dilihat dari siklus anggaran, penyusunan RAPBN dan RAPBD dengan mata kuliah keuangan negara. Baik, saya akan menyampaikan 3 indikator. Yang pertama, siklus anggaran publik APBD dan APBN. Yang kedua, penyusunan APBN. Yang ketiga, penyusunan APBD. Poin pertama, siklus anggaran publik APBN. Siklus anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara yang disingkat dengan APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Prinsip penyusunan APBN. Melansir laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdapat beberapa prinsip dengan penyusunan APBN. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan. Yang A, terdapat 3 prinsip, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang B, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang C, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Yang poin 2, berdasarkan aspek pengeluaran. Yang A, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang B, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan. Yang C, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dalam mempertekan potensi nasional. Yang poin ketiga, berdasarkan asas. Yang A, kemandirian. Yang B, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang C, penanjaman prioritas pembangunan menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Selanjutnya, dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, siklus APBN sebagai wujud dari suatu pengelolaan APBN. Maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Rangkaian dari pengelolaan APBN selanjutnya disebut sebagai siklus APBN. Yang pertama, satu siklus APBN terdiri dari yang A, pembicaraan pendahuluan, yang B, pembahasan dan penetapan APBN, yang C, pembahasan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya, yang D, pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan, yang D, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam siklus APBN mengandung kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan dalam adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Berikut ini rangkaian kegiatan dalam siklus APBN. Yang pertama, penyusunan rancangan rencana kerja yang disusun oleh kementerian atau lembaga. Yang kedua, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan mengeluarkan surat edaran pagu sementara. Yang ketiga, kementerian atau lembaga penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Yang keempat, pembahasan RKA, KL, dan DPR dengan pemerintah. Yang kelima, Kementerian Keuangan menyusun lampiran APBN. Yang keenam, Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR. Yang ketujuh, DPR memberikan pertimbangan atas RUU APBN. Yang kedelapan, DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan Kementerian Keuangan persiapan rancangan kompres tentang rincian APBN. Yang ke-9, Presiden mengeluarkan Kepres tentang rincian APBN. Yang ke-10, Kementerian Negara atau lembaga mempersiapkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ke-11, Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ke-12, Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan APBN berdasarkan dokumen pelaksanaan.
find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.